Rabindranath, go back! Go back! Go back! Rabindranath, go! Rabindranath, Rabindranath, hi! Rabindranath, go back! Go back! Go back! মনোনীত চ্যানেলপতি বাতিল করতে হবে। যে তিনি হিমবত খালাই তোমার নকান বাকি খাইজা কব जों বিশেষ খালাই চিনি অর যে ব্লক চেয়ারম্যান যে যে জবরদস্তি করে যে চিনি সরকার যে মানি আমরা जों কোন মুহূর্তে মানি মাইয়া যেহেতু ইলেকশনের আগে রিজাইন নিজা কোন আপনি বাকি কোন খাইপানা जों অর একসেপ্ট খাই নাই সিমাইয়া বড় বড় শুধু রাজনৈতিক চক্কর বাইছিমি ও যে লোকাল এমএলএ মিনিস্টার যে বিনি সুকরি বাই যে সিনোবার এরনা নাই তোমার जों আমরা কোন মুহূর্তে মানি নাই মাইয়া যে সাকাইপানা নংনি মূল দাবি তামা চিনি মূল দাবি তিনি অরনে হিংসাই কাই বছর দাবি তিনি নংনি जों মরত যে সাকাইপানা जों রণবিন অর जों ব্লক যত ইলেকশন গেছে जों কোন অর আশা আসৌরিয়া বকাসে বিনি যে কোন জায়গা বথাং সংস जों অর যতে जों এসে খাইয়াবনো যেহেতু অরনি রিজাইন রিজাক তাই বেশা जों কোন এসে খাইনাই মিয়া हायर ऑफिशियल डीएम एसडीएम ने सामने और लेटर से जाए ও কামিনি বড় কে বন মানি দে মানো मानी बेन बगी तो तिनी से बुझे कलर को যে ও সুগাং তো বন লামসুং পান্ডা খাইজাকা অবনে তো ইন্দে ওকলে নর তাম সানাই अमोतिले तो मु देखे से हम नॉलेज करेसी ना आदि तो मु का सिन पार्टी को सिगां बिसिओ बो साइ थांका ताबो ओ बिसिओ बो जाना नायो नंनि बखाक्तै ताम सागले मुंताम तंगा विषय सब तो से मिले बाकी सका विलेज कमिटी सिलेक्टेड मेंबर चेयरमैन वाइस चेयरमैन करे ताउले एडिशन होते कोरिजेंडम खै मेमोरेंडम मॉडिफिकेशन न करे सिलेक्टेड चेयरमैन बुझाखा ताबो जे नियम विलेज कमिटी दङ बरो मिनो बीसी আছে नियम जे रूल्स मते को रूल्स मते करगना के इलेक्शन पंचायत इलेक्शन में बीएससी आसु को सिमली बनो हायर ऑफिशियल डीएम एसडीएम ने सामने और लेटर से जाए ও কামিনি বড় কে বন মানি দে মানো मानी बेन बगी तो तिनी से बुझे कलर को যে ও সুগাং তো বন লামসুং পান্ডा খাইজাকা অবনে তো ইন্দে ওকলে নর তাম সানাই अमोतिले तो मु देखे से हम नॉलेज करेसी ना आदि तो मु का सिन पार्टी को सिगां बिसिओ बो साइ थांका ताबो ओ बिसिओ बो जाना नायो नंनि बखाक्तै ताम सागले मुंताम तंगा विषय सब तो से मिले बाकी सका विलेज कमिटी सिलेक्टेड मेंबर चेयरमैन वाइस चेयरमैन करे ताउले एडिशन होते कोरिजेंडम खै मेमोरेंडम मॉडिफिकेशन न करे सिलेक्टेड चेयरमैन बुझाखा ताबो जे नियम विलेज कमिटी दङ बरो मिनो बीएससी আছে नियम जे रूल्स मते को रूल्स मते करगना के इलेक्शन पंचायत इलेक्शन में बीएससी आसु को सिमली बनो